proses penerbangan jibeknya talon nori yang sudah disamai ya guys ya. Nah, dikasih lampu sekarang guys. Kok mampu telah rentung di? Jangan. Proses. Detik-detik jibek talon nori diluncurkan. Ayo. Weh. Guys, sip guys. Sip. Wah, sing narik yo. Sip. Guys, sing narik sampai melo guys. Ayo. Guys, anjan apa guys? Ketok ra? Ya apa gambar yo? Ya wis. Guys. Sini. Sini.